Pasa St. Lucie, este programa es traído a ustedes a través del superintendente de las escuelas públicas de St. Lucie, el señor Wayne Gent, y la señora directora de comunicación, la señora Carrie Patrick. Soy su servidora de ustedes, Linda Tapia, y el día de hoy tenemos una invitada que ha tenido su puesto por más de 17 años. Es una experta, tiene un gran corazón, que trabaja y va más allá de la ya para poder trabajar con los padres de familias. Ella es la directora de la oficina y departamento Asignación de Estudiantes. Bienvenida. Good morning. You have no idea what I said about you, did you? I got a little bit of it. You have a heart of gold, and you've been in your position for almost or over 17 years, and you always go above and beyond to make that happen for that parent because you care for the children, and you are the director of the Office of Student Assignment. Yes, ma'am. Thank you. And that is what I just shared with our audience here in Que Pasa. No, well, thank you. Thank you. Can you share a little bit about what is it that you do in student assignment? Because we always talk about the Office of Student Assignment, but what do you really do in student assignment? You know, the ladies in my office, I have an extremely dynamic team of ladies. You know, I would love to take all the credit for what we do in student assignment, but I genuinely cannot. It's the skill and the love that those ladies have for working with people. But we take care of assigning every single student in the district. We have over 41,000 students in our district, and every single student comes through student assignment. We help with the enrollment for magnet schools. We help with the enrollment for charter schools. We take in enrollment for homeschool, and we have a special program for families who are displaced, meaning those families that have nowhere to live or they're having to share housing with someone, which is under the McKinney-Vento Act. We have that. We have resources available for those families to get their children ready for school. We work so closely with so many other departments, such as your department and with ESE, work with so many schools. We touch every single facet of what happens with schools. If you want to know anything, we may not be the final department to get you through your course of what you need to get through with schools, but we are the first place to start. First responders. We are the first responders. Let me ask you a piggyback question to that before I switch to Spanish. What languages are spoken in your department by your staff? Because that's very important. Yes, so we speak Spanish, Creole, Italian, Portuguese, and as the ladies say, Michelle's. That's funny. They say I have my own language when I'm getting everything together, but we have many languages, and every single one of my ladies is actually studying another language. Amazing. That is amazing. Yeah. La Oficina de Asignación de Estudiante es el departamento que procesa todas las solicitudes de todo estudiante en el condado de St. Lucie. Tenemos más de 40,001 estudiantes aquí en las escuelas públicas de St. Lucie. Tiene un tremendo departamento de personal. Como dice la señora Michelle, le gustaría tomar ella crédito por el trabajo, pero de verdad es un equipo de personal que tiene un gran amor para los estudiantes y los padres de familia. Brindan servicio, ellos procesan la solicitud para las escuelas magnets, para las escuelas charters, para las escuelas o lo que le llaman el programa homeschool, donde el estudiante está estudiando en casa. También tienen un programa de servicio para familias que no tienen su propio hogar
y viven con otras familias por los motivos que hayan sido. El programa se llama Homeless. Ese es otro programa y servicio que ellos brinden. Trabajan con muchos departamentos, incluyendo el departamento cual yo trabajo, que es el de Título 1 Inmigrante, el programa de ESI, que es Estudiantes Especiales que necesitan educación, pero con muchos departamentos. En realidad, la oficina de asignación de estudiante es como llamamos nosotros primeros respondientes, first responders, porque llega el padre de familia allí, dan un diagnóstico y de allí dirigen al departamento donde deben de ser. Le pregunto a Michelle, ¿cuántos idiomas representa su personal? ¿Es el inglés, el español, el criollo, francés, el italiano y el portugués? Ese no me lo sabía yo, el portugués. Eso fue algo nuevo. Portuguese, I didn't realize that. Just a little. We can get through it. Which is important. So Yeah. you're covering a high percentage of the languages that are spoken in our community Yeah. to provide those services to the families. Absolutely, absolutely. That's our goal, is to serve every family, and we want to serve them in a language that they're comfortable with. We understand that we have families that speak Spanish or Creole and also English, but they're more comfortable with understanding the details in their native language. Es muy importante que nosotros tengamos un personal que les ofrezca el idioma en su idioma de ustedes, porque sabemos que estamos en una comunidad muy diversidad y es importante que ustedes reciban esa información en su lengua de ustedes, del Departamento de Asignación de Estudiantes. Miss Michelle, when is registration for elementary and middle school? Because we have these questions all the times. Yeah. March. March is always our date. I tried never to change that month of March. Kindergarten enrollment begins in March. So if you have a kindergarten that starts in August, don't wait till July, don't wait till August. Come see me March 1st, and we're open the entire month of March, even during spring break. Miren, padres de familia, las inscripciones empiezan en el mes de marzo. Siempre tratamos de hacer las inscripciones del grado kindergarten que van a entrar al grado octavo en el mes de marzo. So, si ahorita presentemente tiene un niño o niña en pre-K, el famoso VPK o en Head Start, donde lo tenga y tiene 4 años, o sea, va a cumplir ya 5 en o antes del 1 de septiembre, vengan a la oficina de asignación de estudiantes. Están ubicados en 501 Northwest University Boulevard en la ciudad de Port St. Lucie, código postal 34986. Y para más información en detalle, llamen al 772-429-3930. Eso es para que tengan más información en detalles. Miss Michelle. What else is going on with student assignment for this upcoming registrations? Well, our school district has just received an extremely wonderful grant. We've been acknowledged for the things that we're doing here in St. Lucie County. And 3 of our schools are actually transforming to magnet schools. One is Samuel Gaines Academy, which will be now Samuel S. Gaines Academy of Emerging Technologies. Okay. So it's going to be really focused on the technologies and engineering and computers. It's going to be an extremely wonderful change there. And then Fort Pierce Magnet School of the Arts is changing to Creative Arts Academy of St. Lucie. Get it right, because I'm going to have difficulty with that. So we've abbreviated it to CAST because it's going to turn into a performing arts school. So it wasn't a magnet school, but the magnet parts of the arts was infused in little ways. Correct. It wasn't the dynamics of the school. And exciting news. It is. It really is. We have so many talented students here. And that school will be a kindergarten through 8 school still.
But that school is transforming to a performing arts school. They're not closing the schools. No, the schools are not let's closing. just get that one out there. No, it's not closing, but it is transforming. It's a huge difference. Absolutely. And then Fort Pierce Westwood High School is incorporating magnet programs within its school also. So we have some really great changes that are occurring here in St. Lucie, specifically in the Fort Pierce and North area of our county. Bueno, hablamos de las cosas nuevas, emocionantes que vienen aquí al condado de nosotros de St. Lucie. Fuimos muy afortunados y a través del trabajo y el esfuerzo de las escuelas públicas se recibió una beca muy grande para convertir 3 escuelas en lo que llaman magnet. Una de esas escuelas es la Samuel S. Gaines Academia, que ahora le acaban de cambiarle el nombre para Academia de Emergentes de Tecnología Samuel S. Gaines. En inglés es Samuel S. Gaines es primero y luego va lo demás. Han cambiado esto donde la escuela es más magnet para que concluye con lo que le llaman el STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y la matemática. En la otra escuela es la Fort Pierce Magnet School of Art, que es la escuela de arte. También es escuela magnet, pero en cierta manera. Entonces, ahora traemos más programas, más servicios, más creativos. El nombre ha cambiado. What was the name for Fort Pierce Magnet? Creative Arts Academy of St. Lucie. Creatividad en arte de... CAST. En español viene siendo de CAST, la C, la A, la S y la T. Yes. Viene siendo el nuevo nombre de la escuela Fort Pierce Magnet. Vamos a hablar de rumores. No se están cerrando las escuelas, están en transición. Quiere decir, vamos a cambiar de un nombre para cambiar para otro nombre ambas escuelas. Con eso vienen nuevos programas para que haya más de arte. Tal vez algún estudiante salga con una carrera en eso. Entonces, pero no se están cerrando las escuelas. Let's just make it very clear. Yeah. We're not closing. It's not closing. Because that was the misunderstanding, so we need to clarify that. Yeah. La otra escuela se llama la Fort Pierce Westwood High School y ellos también empiezan con nuevos cambios en sus programas, que también va a ser convertida en una academia. I think where some of the confusion has come is Student Assignment sent a letter home informing parents of the changes. Also, we sent a letter home saying that every student has been reassigned to a new school. But that does not prevent the parent from being able to apply to the new art school. But there's different criteria that the parent and the child have to meet in order to get into that school. So we wanted to do is make sure that, okay, School of the Arts no longer exists, but now Creative Arts School exists. We wanted to make sure every student had a school assignment within their zone. And if the parents still thought that that was the right placement for them, then they can apply, and they can apply starting in March. Oh, okay. Donde hay la confusión, la Oficina de Asignación de Estudiante envió una carta notificando a los padres de familia de los cambios, de la transición de un nombre de escuela de arte a creatividad de arte. Esa fue la primera carta informando a los padres de familia. La segunda carta fue asignando a todo estudiante a otra escuela, porque el propósito es de que cada uno de esos estudiantes tengan una escuela asignados. Ahora, si el padre de familia y el estudiante sienten que la escuela Creatividad de Arte es el lugar para ellos, pueden reaplicar para esa escuela. Y también pueden aplicar empezando el 1 de marzo. I think I got that. You did. I was trying to be very cautious with every detail of it. So what happens then? We talked about Fort Pierce Magnet School. Is it still going to be a K-8 school? Yes, it is. Okay. Yes, it's still a K-8. You can start your child as early as kindergarten, and
they can go all the way through 8th grade at that program. La escuela se mantiene la creatividad en arte, que esa es la Fort Pierce Magnet. Que si continúe a ser una escuela K8, siguen los estudiantes allí. Segundo, si el estudiante puede aplicar para entrar de kindergarten, se puede quedarse en esa escuela. Eso necesitan aplicar padres de familia, no esperen. 1 de marzo, por favor. Now let me ask you, what about Samuel S. Gaines? How is the assignment there? So Samuel Gaines is a very big school, and so we didn't want to make changes so quickly. Plus, there's a lot more that has to go in to changing a school to a technology and emerging technology school. So we're starting with the 2 entry grade levels, which is kindergarten. Okay. So there will be a separate application process for kindergarten, and the kindergarten grades will be participating in the technology magnet school. Okay. Also, 6th grade. 6th grade will also be a school, be a grade level that the magnet will be infused. So the biggest change that's affecting parents there are pre-K students that are at Gaines Academy will not automatically roll up As in to the past. kindergarten. And 5th grade students will not automatically roll up to 6th grade. So if there's a 5th grade student that wants to go back to Gaines Academy, they need to complete a magnet application because the criteria for those grade levels are going to be very different than what they've seen at Gaines Academy before. Got it. I think I got it. Okay. Bueno, en la escuela Samuel Gaines es una escuela de tecnología magnet. Ahora, en el pasado, si su niño estaba en el VPK, en la escuela Samuel Gaines, el estudiante, si quería gustar los padres de familia, se pasaba a kindergarten. Ese era en el pasado. Ahora, con la transición, no es posible. Si el estudiante y padre pueden aplicar para ver si entran al kindergarten, pero no hay ninguna garantía, ninguna. There's no guarantees. guarantee. That's correct. Ahora, los estudiantes presentemente de la Samuel S. Gaines, que ahora es Escuela Tecnología Magnet, los estudiantes que están en el 5º grado, que van a pasar al 6º grado, porque se va a implementar la parte de tecnología magnet empezando con kindergarten y en el grado 6º. Esos estudiantes, de nuevo, si los padres de familia y el estudiante que gustan aplicar, pueden aplicar el 1 de marzo. Pero hay requisitos que se requieren con esa solicitud. There are requirements that are required with that application. Absolutely. Every parent and every student must sign a commitment agreement based off of what is involved in the school. Cada estudiante y padre tendrán que firmar un compromiso, un contrato, de acuerdo con los requisitos de esa escuela. Did I get it? I think I got it. I think you got it. I know you have it. I was trying to make sure because I wanted to get that information out there because there's concerns and questions coming in. And I've memorized the phone, 429-4630. 429-4630 is all I keep telling the parents. 3930. 3930. 3930. Why am I saying 4630? 429-3930. 429-3930. 4630 es de mi secretaria, pero no van a llamar ahí. 429-3930 es el número que van a marcar. So now let me ask you. So those parents that have questions from both of those schools, are you doing anything, and I'm pretty sure you are, to address those concerns, either in small groups, individually? What are your plans? So currently at Fort Pierce Magnet School of the Arts,
I have 2 individuals that are at the school. They were there yesterday, they're there all day today, and they're there tomorrow. And we're taking appointments so that we can give parents our full attention and focus on their specific concerns and needs. So you can call our office, make an appointment to speak with one of those ladies. If you can't make it today or tomorrow, then you definitely want to give us a call. But we've been getting a lot of calls in, and it was on the letter that was sent out to the parents. If the parents have not received their letter, they need to call me. Padres de familia, fíjense nomás lo que acaba de hacer la señora Michelle. Porque hay todos estos cambios para traer claridad, ha enviado ella personal de la Oficina de Asignación de Estudiante a la escuela Fort Pierce Magnet o escuela de arte. Bueno, era escuela de arte, ahora es creatividad en arte. Estuvieron el día de ayer, que era el 20 de febrero, hoy 21 de febrero, mañana 22 de febrero, para poder explicarles a los padres los cambios, para que entiendan un poquito más el proceso. Ahora, si por alguna razón no pudieron presentarse a la Escuela Creatividad en Arte, la Fort Pierce Magnet, pueden llamar a su oficina al 772-429-3930 para que puedan hacer una cita y puedan entrevistarse con uno de los personales de este departamento individualmente y se les explique más en detalles. So, padres de familia, no pierdan esta oportunidad. Es una gran oportunidad de lo que ha hecho este departamento, la Oficina de Asignación de Estudiantes. I mean, I admire and respect that you've sent personnel from your staff to go out into the school, have this conversation with the parents and students, and even if for whatever reason they couldn't make it, whether work, whatever it was, or stuck in traffic, because it does happen. It happens, yes. They could call your office and they would address and discuss their needs and explain to them the whole process. Yes. And for my Spanish-speaking families, I have 4 ladies that speak Spanish fluently. And they just need to call. They just need to call. Don't listen to your friend. Oh, please. Don't listen to your neighbor. Good. Come talk to us. Because your scenario may be very different than the person that you're speaking with. Come to me. Padres de familia, el Departamento de Asignación de Estudiantes tiene 4 personas que son fluentes bilingües, que hablan el inglés y el español. Tal vez hablen algo otro idioma también, pero en esos 2 idiomas. Ahora, no se crean del vecino, de la amiguita, la comadrita, el compadrito. No. Llamen por favor a la Oficina de Asignación de Estudiantes al 772-429-3930. De nuevo, 772-429-3930. El error más grande que pueden hacer es creerse del vecino, la vecina, compadre, comadre, quien sea. Porque cada situación es diferente y las necesidades de usted no necesariamente son las mismas necesidades de la comadre, el compadre, la vecina, quien sea. So, por favor, para evitar esos rumores, llamen a los expertos, que ellos están listos y preparados para recibir sus llamadas y contestarles sus preguntas. And we're open from 8 to 4. But if we have a parent who needs to come see us earlier, I have Barbara Baez, who's usually there early, and Yannette Pla, who's usually there a little bit later. But we'll arrange our schedules to be able to meet the need. We just have to have an appointment. Padres de familia, ¿qué quieren que les diga? Están abiertos de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Pero me acaba de informarme la señora Michelle, cual no esperaba yo menos. I didn't expect anything less from you. Es si no pueden asistir durante 8 y 4 de la tarde y necesitan estar más tempranito,
Por citas tenemos la señora Bárbara Valles y la señora Janet Platt, quienes llegan temprano ellas, pero con una cita cualquiera de estas dos personas están disponibles para entrevistarse con ustedes. Todo lo que tienen que hacer es llamar y hacer una cita. No hay ninguna excusa para los padres de familia que asistan a la Escuela de Tecnología Magnet La Samuel S. Gaines y la Escuela Magnet de Creatividad en Arte de la Fort Pierce. No hay ninguna excusa porque los padres de familia de ambas escuelas no tengan clarificación ni respuestas a sus preguntas. No hay ninguna. There is no excuse for parents from either one of them to say, I didn't understand, they didn't know. There's no excuse. No excuse. And if for some reason, I hope not, but if some reason you don't make it to see me in March, come see me in April. Okay. Or come see me in May. Do not wait to July. I can't help you in July. I can't help you in July. In March, all kindergarten seats are open. So if I have 120 seats open in March and you do your application in March, you have a good chance of getting the school that you want. After March, I've already filled over half of those seats with people who already came in. So you're decreasing your chances the later that you wait of getting the school that you want, and even getting the school that you want with a student who's already in the school. So let me ask you, is it in a first come, first served basis? No. I'm going to get that. No. Miren, padres de familia, si ustedes vienen ahorita, el 1 de marzo, a la oficina de asignación estudiante, los porcentajes de que ustedes que les den sus escuelas que ustedes han preferido son altas. Cada día o mes que se esperan, el porcentaje es menos. Porque, por ejemplo, si hay 100 y pico de sillas y usted llega en abril o junio, no van a estar disponibles esas sillas. Por favor, no se esperen al mes de junio, de julio, de agosto para venir a inscribir sus niños. No, por favor, no lo hagan. No. Estamos aquí dando nuestro tiempo, igual como la señora Michelle aquí. Ella se vino de su oficina para estar aquí con nosotros en Que Pasa St. Lucie, para compartir esta información con nuestra comunidad del idioma español. Entonces, uno está regalando y donando su tiempo para llevar esta información a sus hogares directamente. De nuevo, les doy las gracias por acompañarnos hoy aquí en Que Pasa St. Lucie. Michelle Jerger, you are a heart of gold. Oh, you are too. Thank you. I'm learning from the best. Oh, no. I mean, how many years have we been working together? I know. But it's all about the families. It is. That's about our our families and our customers. community. That's who our customers are. Absolutely. Padres de familia, ustedes son nuestros clientes. Y estamos aquí nosotros por ustedes. Sin ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en Que Pasa St. Lucie. Gracias, Michelle Jerger, por estar con nosotros.